হ্যালো লার্নার্স, ক্ল্যারিটিডেন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব ভয়েস চেঞ্জ। ভয়েস চেঞ্জ হলো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার পরিবর্তন করা, অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভয়েস চেঞ্জ কি? ভয়েস চেঞ্জ হলো সেন্টেন্সের অ্যাকশনকে অন্যভাবে প্রেজেন্ট করা। অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস। এক্সাম্পল: অ্যাক্টিভ, হি রাইটস আ লেটার। প্যাসিভ ভয়েসে হলে সেটি হবে আ লেটার ইজ রিটেন বাই হিম। ওয়াই ইম্পর্টেন্ট? অ্যাক্টিভ ভয়েস সাধারণত ক্লিয়ার ও স্ট্রং হয়। প্যাসিভ ভয়েস ফর্মাল রাইটিং, নিউজপেপার, রিপোর্ট, এক্সামসে বেশি ব্যবহৃত হয়। টিপস: অ্যাক্টিভ ভয়েস emphasizes subject আর প্যাসিভ ভয়েস emphasizes object. Rules for active to passive. Identify the object of active sentence. Example: she eats an apple. এখানে object হলো an apple. Place object at the beginning. Passive voice এ হবে an apple is eaten by her. Change verb using proper auxiliary. Present simple থাকলে হবে is, are plus V3 and apple is eaten. Add subject with by. এটি optional. An apple is eaten by her. Tenses example. Tense active passive. Present simple tense. He writes a letter. A letter is written by him. Present continuous. He is writing a letter. A letter is being written by him. Present perfect. He has written a letter. A letter has been written by him. Past simple. He wrote a letter. A letter was written by him. Past continuous. He was written a letter. A letter was being written by him. Past perfect. He had written a letter. A letter had been written by him. Future simple. He will write a letter. A letter will be written by him. Future perfect. He will have written a letter. A letter will have been written by him. Note: subject plus verb tense plus object relation ঠিক রাখতে হবে। auxiliary verbs tense অনুযায়ী চেঞ্জ করতে হবে। Rules for passive to active. Identify the agent. Subject after by. Passive. A letter is written by him. এখানে subject হলো he. Place subject at the beginning. He. Change verb tense back to active. A letter is written by him. He writes a letter. Place object after verb. He writes a letter. Examples. Passive. The book was read by her. Active এ হবে she reads a book. Passive. The work will be done by him. Active এ হবে they will do the work. Tips. Passive. Identify the object or subject. Keep meaning intact. Modal in voice change. Active থেকে passive with modals. Modal plus verb. Modal plus be plus be3. Example. He can write a letter. A letter can be written by him. She must finish her work. Her work must be finished by her. They should complete the project. The project should be completed by them. Passive. Active with modals. Identify agent plus object plus verb tense. Examples. The work can be done by them. They can do the work. The letter should be sent by him. He should send the letter. Complex sentences. Active. Passive in compound or complex sentences. Example.
Active. He said, I will do the work. Passive হবে he said that the work would be done by him. Active. I know that she writes letter. Passive হবে I know that letters are written by her. Tips. Sentence meaning ভুল না হয়ে voice change করতে হবে. Tense consistency very important. চলুন এবার কিছু এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করে নেওয়া যাক। অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ। She cleans the room. The room is cleaned by her. He writes a letter. A letter is written by him. They have completed the project. The project has been completed by them. I will help you. You will be helped by me. She is singing a song. A song is being sung by her. Passive থেকে active. A letter was written by him. He wrote a letter. The work is being done by them. They are doing the work. The project will be completed by her. She will complete the project. Common mistake. Wrong tense. Active. She eats apple. ভুল। Passive হবে an apple written by her. এটি ভুল। Forgetting by. Passive. A letter is written. ভুল। সঠিক হবে a letter is written by him. Changing subject incorrectly. Passive. By him a letter is written. Correct হবে letter is written by him. Tips. Always identify object in active sentence. Match verb tense properly. আজকের ভিডিওতে আমরা শিখলাম ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ, প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ, রুলস, এক্সাম্পল এবং কমন মিস্টেক। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং এখান থেকে যদি আপনারা কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন, কমেন্ট করুন এবং কোন টেন্স বা সেন্টেন্স আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হলো তা শেয়ার করুন আপনাদের সাথে। আর নতুন গ্রামারের ভিডিও পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ক্ল্যারিটি 10 চ্যানেলটিকে।